Sure. Put na? Not yet. There. Ah. Go. There. Yeah, slowly ah. Pati ito kailangan. Slowly ah. Slowly. Ibap. Slowly ah. Iklog. Egg. Ay. Ay, tinakpan mo naman yung live ko. Pinatayo mo. Tinakpan niya. Oh. Mabigat yun eh. Kailangan ko ng another. Ah, this one. Woo! Woo! Ang talong. Hello. Live ka rin, Mabe? Wala ah. Dapat. Wait, cannot. Nagbe-video pala to, kaya ganyan. Pero dapat may kwan siya. May mabigat dito sa kwan para hindi mahuli. Nagbe-video pala siya, kaya gano'n. Ginawa niyang stand yung cellphone. Mo! It's moving. It's moving. Wait. Mine. Yeah, I know. Awanan. Mekos-mekos na. Mekos-mekos na si Mabi. Say hi. Bauday, hi. Mayroon tayong buko dyan. Mag-script tayo ng buko ilagay. Wa, oo. Is na oo. Be careful, Mabi. Ay! Mabi, don't... No patient. Ano ba? No patient. No what? No white patient. No white patient. No what? I don't like patient. No basin? Yeah. What I like? Away mo ko? Yeah. Bakit mo ko away? Bauday. It's super. Mayroon pang egg? No. Okay, be careful. Don't drop the whole bowl inside, ah. Katawa ka. Ay! Talaga nga bang birmiro. Slowly, slowly, slowly. Mabi? I say slowly. No. Sana maganda kalabasan nito, Mabi. Halo-halo na. Ang mahal ang ingredients nito, ah. Be careful, ah. Yung nakalagay dun sa ingredients ng malagkit, ayun na yan. Andito na, oo. Kompleto na to. Bayo, 600 pesos na rin to, ah. Di mo lang. Pero dalawang tray ito. Oh, mo. Ayan, nagcha-Chinese na naman ako. Oh. Patient. Nice. Amay. Yes. Yeah. Yes po. Wow. No. Lola Chichi, look. Isa pa oh. Nagbe-video ko, Mabi. Isa pa oh. Yeah. Tapos may cheese ako dun. Wow. Lagyan natin ng cheese. Ano? Yeah.
Hindi pa smooth. Mm. Oh! Nahulog ang mangga. Boom! Be careful, Mabi. No more. Oh, yo. Yeah. Bilisan na. Yeah. Yeah. Okay, tapos na. Tapos na.